ऐसे उठा के डाल दूँ। गुड इवनिंग गाइस। आज तिलमुर की तरफ से मीटिंग चल रहा है। जाम है, इससे अच्छा वो नया खोला था, ये लोग से अच्छा कलेक्शन था। इधर से आएंगे। ওই দিন 13 জনের শহীদ হয়েছিল আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক সম্মানের সাথে, অনেক আবেগের সাথে, অনেক